cara DIY untuk bantal nikah. Sebelum kita nak tengok step by step ni, kita tahu bahan-bahan yang diperlukan. Span tebal, papan nipis, render, kerongsang, span nipis, kain, stapler gun, gunting dan glue gun. Okey, Nana tolong bentangkan dulu. And then kita terbalikkan saja. Okey, plywood dekat atas. Okey. Dah siap satu lapisan. So, maknanya kita kena tarik sekuat hati. Sekuat hati Betul. Tak koyak Tak. Stapler macam tadi juga. Yang tepi ni kita wrap je macam kita bungkus hadiah. Seragam pun tak apa kat sini. Cocokkan aja. Saja. Senang.